السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاسٹ ایگریکلچر، اور آج ہم اس کے اندر بات کریں گے بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر، فال آرمی ورم یا مکئی کی سنڈی کے اوپر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم ٹمپریچر 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہو چکا ہے اور فال آرمی ورم بہت زیادہ مکئی کی فصل کے اوپر ایکٹیو ہو چکی ہے۔ تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ فال آرمی ورم کیا ہے، اس کی شکل کیسے ہوتی ہے، اس کی پہچان کریں گے۔ اور یہ جو لیکچر ہے ہمارا تیاری کے لیے، انٹومالوجسٹ کے لیے یا ویسے بھی بایولوجیکل کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے اندر ہم فال آرمی ورم کی پہچان کریں گے، اس کا اٹیک کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بتائیں گے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا جو سب سے پہلا ہے کہ اس کا حملہ مکئی کے اوپر کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کسی بھی مرحلے کے اوپر ہو سکتا ہے، یعنی پودے کے پیدا ہونے سے لے کر جب پودے کا سائز 6 انچ ہو اور اس سے اوپر جتنے تک ٹیسل بننے تک یا اس کا سکٹا بھٹا بننے تک، جسے ہم مکی کا بھٹا کہتے ہیں، اس تک کی اس کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ بہت سارے ممالک میں موجود ہے، ہمارا صرف پاکستان اس سے متاثر نہیں ہو رہا، بہت سارے علاقوں میں جن علاقوں میں گرمی ہے، گرم علاقے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے ہوسٹ کی اگر بات کریں تو 350 سے زیادہ اس کے ہوسٹ ہیں، اور اس کا جو پسندیدہ ہوسٹ ہے وہ مکئی ہے اور جوار ہے۔ مکئی اور جوار کے اوپر بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے اس کا، اور خاص کر پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے اس نے مکئی کے اندر بہت زیادہ تباہی اور اس کی پیداواری صلاحیت کو بہت زیادہ کم کیا ہے۔ اگر ہم اس کا بات کریں اس کے کنٹرول کے اوپر، تو پہلے تقریباً 40 سے 50 دن کے اندر یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے مکئی کے اوپر۔ اس کے بعد ہوتا تو ہے لیکن بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اگر ہم نقصان کی بات کریں تو یہ اگر اس کا اٹیک بہت زیادہ ہو جائے تو یہ 50 سے اوپر 50% سے زیادہ تک یہ پیداواری صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ کہ اگر بات کریں کہ ہم ایک ایکڑ یا ایک فیلڈ کے اندر آپ کی پیداوار جو تھی وہ 100 من آنی تھی، تو وہاں پہ یہ 50 من یا اس سے بھی کم ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ تو آئیے اس کے ہم بات کرتے ہیں کہ اوپر اس کی کیا ہوتی ہے، شکل کیسے ہوتی ہے، اس کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا حملہ کیسے ہوتا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے 6 انسٹار ہوتے ہیں، اور یہ پہلے جو 3 انسٹار ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس کا جو سائز ہو وہ بہت ہی ملی میٹر کے اندر یا چاول کے دانے سے برابر یا چھوٹا ہو، اس وقت یہ بہت زیادہ اچھا ایکٹیو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ پتے کے اوپر فیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ پہلے شروع والے انسٹار میں اندر یہ پتے کے اوپر فیڈ کرتا ہے، پتوں کے اندر سوراخ کر دیتا ہے، اور اس کے مطلب یہ ہے کہ پتوں کے اوپر سوراخ کر دے گا اور ابھی تک یہ اس کے اندر گھسا نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس کے جو پہلے 3 انسٹار ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کیمیکل کے ذریعے پہلے 3 انسٹار کے اندر ہی ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو سر ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر وائٹ رنگ کا الٹا وائی نظر آ رہا ہے، جیسے آپ کو الٹا وائی نظر آتا ہے۔ اس کے باڈی کے اوپر ہر سیگمنٹ کے اوپر 4 نقطے ہوتے ہیں، جن کا 2 کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا ہے اور 2 کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر والے جو حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر پیرالل قسم کی آپ کو دھاریاں نظر آتی ہیں۔ جیسے آپ کو دیکھیں، غور کریں تو آپ کو تصویر کے اندر بہت زیادہ کلیئرلی وائی بھی نظر آ رہا ہے، ڈاٹ بھی نظر آ رہے ہیں، اور دھاریاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس کی فیمیل کے انڈوں کی بات کریں تو یہ فیمیل انڈے گچھوں کی شکل میں دیتی ہے، اور یہ جو گچھوں کی شکل میں انڈے ہوتے ہیں یہ پتے کے نچلے حصے کی طرف اور مکی کے اندر یہ مختلف اس کے ہوسٹ مختلف ہیں، 350 ہے اس کے اندر۔ اب یہ تصویر کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح اس نے کپاس کے پتے کے نچلے حصے پہ دیے ہوئے ہیں انڈے۔ یہ تقریباً 200 سے 250 انڈے ہوتے ہیں، اور اس کے جو پتوں کے نیچے ہوتے ہیں اور مکئی کے اندر انٹر نوڈ کے درمیان جہاں سے پتہ نکل رہا ہوتا ہے وہ کنوپی بن جاتی ہے اس کے لیے، تو وہ اس کے اندر انڈے دے دیتا ہے اس کی جو فیمیل ہوتی ہے۔ 2 سے 3 دن بعد اس کی سنڈیاں نکل آتی ہیں، جیسے یہ نظر آ رہی ہیں، اور یہ اس کا فرسٹ انسٹار ہوتا ہے۔ انڈے سے
अंडे से सुंडियाँ उस वक्त निकलती हैं जब तकरीबन टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर हो। अब मौसम बहुत ज़्यादा बदल चुका है, इसकी वजह यही है कि हमारे जो मक्की के फसल है उसके पत्ते ख़राब हो रहे हैं और उस वजह से सुंडियाँ निकल रही हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो ये इंस्टार है, इसके ये देखें, ये इस तरह सुंडियाँ निकलती हैं और पूरी फील्ड के अंदर फैल जाती हैं और इस वजह से बिल्कुल ही तबाही मचा देती हैं मकई और ज्वार की फसलों में। बहुत सारे और भी होस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान ये मकई के अंदर कर रही है। इसका जो आप देख सकते हैं पूरा तरीका, ये देखें, एग है और एग जो उसने दिए हुए हैं वो स्टॉक की शक्ल में दिए हुए हैं, गुच्छों की शक्ल में दिए हैं। उससे ये लार्वल स्टेज निकलती हैं, फिर ये प्यूपा बन जाती है, ज़मीन के अंदर रह जाती है और फिर प्यूपा से ये अडल्ट भी चले जाती हैं। ठीक है, ये इसका अडल्ट की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। और ये आपको दिखाते हैं, ये मक्की के इस तरह बुरा हाल कर देता है। आप देखें इसके अंदर के पत्तों के ऊपर नुकसान करता है। और जब ये छोटे होते हैं, लार्वल इंस्टार 3 लार्वल इंस्टार तक, तो ये पत्तों के ऊपर खाते रहते हैं और फिर 4 और 5 6 के इंस्टार के लिए ये कोंपल के अंदर चला जाता है, जो जिसको हम शूट कहते हैं, ग्रोथ शूट, ग्राउंड शूट जो होती है हमारी, जो इसकी बीच वाली कोंपल होती है मकई के ऊपर, उसके अंदर फिर ये खाता हुआ चला जाता है। और उसके ऊपर देख सकते हैं आप, ये फुजला इसका जो पीला पीला नज़र आ रहा है आपको भूरे रंग का। पहले जो इंस्टार थे उन्होंने पत्ते बिल्कुल ही ख़राब किए हुए हैं, मतलब अजीब सी इसकी शक्ल बनाई है और फिर जो कोंपल के ऊपर इस तरह हमला किया है कि इसके अंदर ही चले गए हैं, जैसे आपको इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रही है। तो ये करती क्या है कि ऊपर से कोंपल को खाती जाती है और अपना फजला ऊपर रखती फेंकती जाती है, या ऊपर फजला ही रखती है, ताकि वो जब हम स्प्रे करते हैं तो इसका ये नुकसान होता है कि ये फजला के ऊपर ही हमारा स्प्रे रह जाता है, वो नीचे उसके तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ज़िंदा रहती है। और इस तरह ये करती हुई जब आपकी कोंपल ही ख़राब हो गई, जब आपकी कोंपल ही ख़त्म हो गई, तो उसके ऊपर छल्ली कहाँ से और फिर वो टेसल कैसे बनता है, वो कभी भी नहीं बनता। और इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का फ़ैसला करना पड़ता है। और ये नहीं है कि ये इस स्टेज के ऊपर आपके ऊपर हम फसल मकई के ऊपर हमला करती है, ये पूरे मुकम्मल तकरीबन जब तक हमारी ये तैयार नहीं हो जाती उस वक्त तक ये हमला कर सकती है और करती रहती है। इस तरह इसके स्टार नज़र आते रहते हैं मुख्तलिफ़ स्टेजों के ऊपर, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। ये देखिए आप, मकई के जो भुट्टा है हमारा, उसके ऊपर उसने सुराख किए हैं। जब ये नरम होता है, जब ये पत्ते सख्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, तो ये मक्की के भुट्टों के ऊपर आ जाती है और उस तरह इनके दानों को खाना शुरू कर देती है। जब आपके दाने ही ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर ये जो भुट्टे ही ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपकी पैदावार ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाती है। इस तरह इसके अंदर भी देखिए, और इतनी गंदी स्मेल आती है कि बस मैंने अभी इसके ऊपर हालिया काम किया था, बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हमारे इलाके में और वैसे भी। तो इसकी स्मेल एक तो बहुत बुरी है। और इसको आइए हम बात करते हैं कंट्रोल के हवाले से। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो है एमामेक्टिन ल्यूफेरॉन और 240 ml मिक्स करके अब पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। एमाडॉक्स है जो ICI की, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है 200 ml इसके हवाले से। और बेल्ट है एक 50 ml फी लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। और तकरीबन आप स्प्रे करें उस वक्त जब आपका पौधा छोटा हो और तकरीबन कोंपल के अगर आपने चली गई है, मतलब ये 3rd से 4th 6 इंच स्टार तक चली गई है और कोंपल के अंदर हमला कर रही है, तो आप उस वक्त तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके ऊपर इन तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। दानेदार में आप फेप्रोनिल और एमामेक्टिन जो मिक्स हैं, जो इकट्ठी हैं, इस तरह की जो भी हैं दानेदार जिनके अंदर फेप्रोनिल और एमामेक्टिन है, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और उनको दानेदार को आपने कोंपल के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छोटी बजरी के साथ मिक्स करके वो कोंपल के अंदर डाली जाती है और इस तरह हमारी कोंपल महफूज हो जाती है। और ये जो दवाई है आपको ये मुख्तलिफ़ औक़ात में, मतलब 15 दिन के बाद रेप्लिकेशन के साथ साथ इस्तेमाल करनी चाहिए, कोंपल के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपकी कोंपल बच जाती है इनके ज़रिए, एमामेक्टिन और फेप्रोनिल के ज़रिए, तो आप पत्ते जो हैं वो किसी और एमामेक्टिन ल्यूफेरॉन या एमाडॉक्स के ज़रिए भी साफ बचा सकते हैं, दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।